Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin yang menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita akan membaca sedikit ringkasan biografi dari para istri Nabi SAW yang kami ambil dari kitab Al-Madinah Al-Munawwarah karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah. Dalam kitab ini penulis membuat bab ya, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihda asyrata zaujatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahi 11 istri. Wa tufiya minhunna zaujatani fi hayati. Dua dari istri beliau ini ya, itu diwafatkan oleh Allah pada masa beliau masih hidup. Siapa mereka berdua? Wahuma Khadijah bintu Khuwailid, ya, mereka berdua adalah Khadijah bintu Khuwailid wa Zainab bintu Khuzaimah, dan Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Wa baqiya fi ismatihi ila an mata tis'u zaujat, tapi 9 istrinya itu senantiasa atau tetap masih dalam tanggungan beliau ya, selama beliau masih hidup ya, sampai beliau mati. Wa ilaika, kemudian mu'alif mengatakan ya ilaika jami'a zaujati. Ya, berikut ini seluruh istri-istri beliau ya, biografinya. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Hiya ula zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man amana min hadhil ummah, dan orang yang pertama kali beriman ya dari umat Islam ini ya, kepada beliau. Nasya'at 'ala takhalluqi bil fadail wa tahalli bil adab wal karam. Beliau tumbuh ya di atas akhlak ya, berakhlak dengan banyak keutamaan ya, dan menghiasi dirinya dengan adab dan kemuliaan. Wa tasafat bil 'iffah wa syaraf. Beliau seorang wanita yang memiliki sifat menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Qala Nabi SAW, ya, dikarenakan akhlak beliau yang sangat indah ini, Nabi SAW pernah bersabda, inni ruziqtu hubbaha, rawahu Muslim. Aku telah diberikan rezeki berupa mencintai beliau. Adumat syada'idi ala Nabi SAW fi matla'i da'wati. Ya, kemudian mu'alif mengatakan ketika cobaan ya sangat besar yang diterima Nabi SAW khususnya pada awal dakwah beliau, washtadda al-ida, dan semakin bertambah dahsyatnya gangguannya ya, fakanat lahu qalban haniyan wa ra'yan thaqiban, ya, beliau memiliki hati yang penyayang dan pandangan yang tajam ya, pandangan yang tajam, sehingga apa? La yasma'u minan nasi syai'an yakrahu thumma yarji'u ilaiha illa thabbatathu wa hawwanat alaihi. Sehingga apa? Tidaklah Nabi SAW mendengar sesuatu dari manusia ini, sesuatu yang ia tidak suka, kemudian beliau kembali ya, balik ke rumah menemui istri beliau Khadijah ya, melainkan apa? Istri beliau ini akan thabbatathu, yaitu akan mengokohkan hati beliau dan menjadikan ringan ya bebannya ya yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata mu'allif, jami'u auladin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minha ya siwa Ibrahim, ya, seluruh anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Khadijah kecuali Ibrahim ya, kecuali Ibrahim. Khuluquha jammun, ya, akhlak beliau ini sangat jammun ya, sangat banyak ya, artinya akhlak mulia beliau itu sangatlah banyak. Lam turaji' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman fil kalam. Beliau tidak pernah sehari pun ya membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tu'dihi fi khisam, ya, dan tidak pernah menyakiti beliau ya di dalam bertengkar. Kanat adimatan fi fuadin Nabi SAW, ya, beliau Khadijah ini
sangat istimewa ya, sangat agung ya, sangat istimewa di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga falam yatazawwaj imra'atan qablaha ya, beliau Nabi SAW tidak pernah menikahi seorang wanita sebelum Khadijah, walam yatazawwaj imra'atan ma'aha, dan beliau pun tidak pernah menikah ya ketika beliau masih hidup ya, menikahi istri yang lain. Wala tasarra ila an qadat nahbaha, begitu juga Nabi tidak pernah mengambil budak ya sampai Khadijah ini meninggal ya, karena saking istimewanya ya, sangat agungnya kedudukan beliau di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahazina lifaqodiha ya, maka karena inilah ya Nabi SAW sangat bersedih ya dikarenakan kehilangan beliau ya, kehilangan beliau. Ya, ini biografi ringkas yang pertama dari istri pertama beliau. Yang kedua, istri beliau yang kedua adalah Saudatu bintu Zam'ata radhiyallahu anha. Saudatu bintu Zam'ah. Ya, Saudah bintu Zam'ah, semoga Allah meridhai beliau. Mu'alif mengatakan tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau ini setelah Khadijah mati. Wan faradat bihi nahwan min salati sinina, dan beliau Nabi SAW bersendirian dengan, maksudnya hanya menikahi beliau selama 3 tahun, artinya beliau tidak menikah dengan istri yang lain 3 tahun selama bersama beliau ini, bersama Saudah. Kanat jalilatan nabilatan ya, salimatul qalbi. Beliau ini juga Saudah adalah seorang yang mulia ya, seorang yang cerdas, yang bersih hatinya. Wahabat yaumaha, beliau pernah memberikan harinya kepada li Aisyah radhiyallahu anha riayatan liqalbi Nabi SAW, dalam rangka menjaga hati Nabi SAW, tabtaghi ridha rabbiha ya, dan dalam rangka mencari keridhaan Rabbnya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, bisa diambil pelajarannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.